Ukija ukiangalia wale watu hawataki Yesu aachiliwe, wanahitaji Yesu ahukumiwe. Sasa Pilato anaamua asema ngoja nifanye jambo. Akaamua kuuliza, je, kati ya Baraba ambaye alikuwa ni mkubwa kutu, ni mtu ambaye alikuwa na matukio makubwa kweli kweli. Sasa anauliza kati ya Baraba na Yesu tumwachie nani? Wale watu wakahitaji kwamba Baraba afunguliwe ili Yesu asulubiwe. Kitu gani ambacho unajifunza kupitia hapo? Kwa nini Baraba ambaye alikuwa na makosa mengi, ambaye alikuwa ni mtu ambaye yamkini alikuwa amefanya vitu vikubwa ambavyo vilikuwa ni chukizo mbele ya macho ya wanadamu, kwa nini yeye afunguliwe na Yesu apate kusulubiwa? Pale tunakuja kuona ya kwamba, kumbuka kusudi la Yesu kuja, alikuja kufungua vilivyofungwa. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu ya kwamba Baraba afunguliwe, sio Baraba afungwe ili Yesu apate uhuru wake. Yesu alikuja kutupa sisi tuwe na uhuru, ule uhuru ambao tulikuwa tumeshaupoteza. Yesu alikuja kuturejeshea tena, na ndio maana Yesu ilimbidi asulubiwe kwa ajili ya dhambi zetu, na sio Baraba apate hukumu kwa ajili ya Yesu. Kama Baraba alihukumiwa pale, kulikuwa hakuna maana ya Yesu kuja. Ilimbidi Yesu amwage damu, ilimbidi Yesu ateswe, ilimbidi Yesu atundikwe msalabani, ili mimi na wewe unayenitazama siku ya leo tuweze kupata ukombozi huu tulionao. Ninakushauri ndugu yangu,